إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك ومن الأمل إلا فيك ومن التسليم إلا لك ومن التفويض إلا إليك ومن التوكل إلا عليك ومن الطلب إلا منك ومن الصبر إلا في طاعتك ومن الذل إلا في بابك ومن الرجاء إلا في يديك الكريمتين ومن الرهبة والخوف إلا بجلالك العظيم يا أرحم الراحمين. إكاد تنوب الله سبحانه وتعالى أمبا تنو كاولي نماندو kademeni kafe katanganyini kafe katubi kasegi kata mawati belajele kakla ka deli akaya fa anjunumumo akan kisi anyere kun toromo ananga bara jugu toro naye mamin kanda otigila made kandara naye mama fana fili otigila mate kanda togo soro ayerela ala kan kisi um mesheria kafo bato fen foite nyere la ni ala te bato fen nga changoy nga bekalo na bor ala kelena ala to minum be bato no ba foko ala do kasura ala te masalan nimi yaka ala ke soye na ye soye black clever ko pere na manya mo ka do sumana te lafia ala mi ala yere no de ni bato kaka o de fama kelenye ante atobe kalo mesheria kafo akelen peudo fente yani femi be sanga fema bange ama fem bange ka sheria ka fo muhammadu ya ka jonye aka chidendo abe ala fe ka tebe beka ala ba fe ka tebe beka sali ani kisi ko nyinya fe ako ke chiden banka anaka somo ana jenyo ani mama yi seda ka kanda yi senda nona ka bara ka balwa ka fatwa ka sali ko chamana ani kisi ko chamana ko fe anya fo islamia folie odi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala ka ambe semo fota woni keta ubela jelena anga banabato ala ka kenya domo ambal mado e do nyine sisa sa kwa ka musoroba fari mandala ambe do ke ala ka kenya damo ani banabato to bela jele mingu ya am yere fama ya mo yanda mate fotuba ni wajulu mo anga toroba de fari mandala me bi kausa kosobe amba nyina ala fe ala ka kenya di ubela jele mo an yere minum bey ala ka balo islamien ka kan fatwa ka o ko fesa an be ka nyom baro nyoya dina chaba inga kuma de la noy joni abubakar radiyallahu an sahaba bay chide on kofe nabi mon kofe anyo wonte mantona o jariye o yikungoye o majaye o yikungoye ala kira de kote sallallahu alaihi wasallam abubakar ni siddiq as-sabiq ila at-tasdiq al-mulaqab bil atiq innahu Abu Bakr as-Siddiq temi beda mate ani mimbe sanga nabi mo ni chide ko fe o wote temi ala kirere ko anya fo we sigi jante menena tuma minna ayaye Abu Bakar ni Umar ka kuma nyonje Abu Bakar nana dimine do kasoro Abu Bakar kun jotala Abu Bakar yele kala kalnila Abu Bakar pere nana Umar nana wati mi abe fe kana akungokati yafa abina kana yafa Abu Bakar mosisa annana sura Abu Bakar be kira kerefe ko kira nyeda yele mana tama arawa juhuhu anyeda yele mana min al-ghadab dimi fe ayanye kumu Abu Bakar sirana islamé siti ala kira kadimi fe sallallahu alaihi wasallam kira kadimi mai Abu Bakar nani sigia kumbereka ako ala ka chide ne de jotala koy ne de jotala bi dele ne de jotala kana dimi Umar ko ala kira ma Abu Bakar la mera kuma min fo ambo de fo kata se nyawuli mo minum be Abu Bakar ne an ka bawli mo ay mo fo
ako tuma min na bɛɛ ko ne Muhamadu ye kalon tigɛ Abubakar de ɲɛtigiya maaw ye n jɛ u ka wariw la bal hali ni wari tun bɛ Alakira bolo sallallahu alaihi wasallam n'a taar'i jɔ k'a bɛ sanni kɛ bitigitigi bolo k'u tɛ sɔn ka feere k'a ma tellement u ye embargo sigi a kan a ko a ye embargo sigi ka waati min cɛ min y'a yɛrɛ kun nin na a n'a ka jufa kɔnɔ wari ye a n'a ka balo o de ye Abubakar ye a ye kumakan fɔ kumakan min sayazallu khalidatan talida a bɛ to yen bada a ko hal antum tarikuna li sahibi ne ko a tɛ n jɛɲɔgɔnkɛ in to n bolo wa sahaba ko nin kuma kɔfɛ k'olu maa ye ko maa si sera Abubakar ma tugun a maa minnu bɛ ka lagosi se Abubakar ma a tɛ Alakira jɛɲɔgɔnkɛ to a bolo a tɛ Alakira bonya a ka jɛɲɔgɔnkɛ to yen sallallahu alaihi wasallam o Abubakar halisa an b'a ka fusamantiya dɔw de la o fusamantiya dɔw ye jumɛn ye ale min filɛ nin ye kana a'lama sahaba Allahu akbar ni kuma in lamɛn dɛ fili tɛ dɛ tiɲɛ de don lɛgɛsɛ de don Abubakar de tun ye sahabaw bɛɛ lajɛlen la dɔnnibaa ye dɔnni tun b'a la ka tɛmɛ u bɛɛ kan i bɛ se k'a ye dɔ bɛna fɔ an dun m'a ka hadisaw caman a ye hadisa caman riwaya ka bɔ Alakira la sallallahu alaihi wasallam an b'a dɔn bɛɛ y'i cɛsiri fɛn dɔ fɛ Abubakar de tun bɛ Alakira ka muradu faamu ka tɛmɛ sahaba bɛɛ kan radiyallahu anhu o dalilu ye jumɛn ye a lamɛn i k'a dɔn don dɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam a y'i kanto hadisa min n'a nana Bukhari ni Muslim kɔnɔ Abu Sa'id al-Khudri ale de y'a lakale Ala ka jɛn b'a ma a ko kira y'i kanto don dɔ a ka bana laban min n'a y'o kɛ a ma bana o kɔfɛ tuguni o kɔrɔ a fatura o kɔfɛ a y'i to a ka minbaru sanfɛ a lamɛn a ye kuma min fɔ a ko ayyuhan nas inna abdan min ibadillah خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله أكو أو هذا مدين جون دو بي على بولو على يسوبان تلك جون يه أكو يلي بي فنجا نيه مسيرو نا نمو شوري كوا والما يبي فكنا نكره فلا لا جونا دي أكو جون كي الله سبحانه وتعالى كره فلا سبحانه نمك فو خطبة دلا على كره كمين بارو سانفه نفورا يورو من دوران Abubakar ma se k'a yɛrɛ minɛ bilen a wulila ka kasi i b'a fɔ muso bɛ kasi cogo min a wulila a kasira a ye mun fɔ Alakira ye sallallahu alaihi wasallam a ko fadaynaka bi ummahatina wa abaina fadaynaka bi anfusina ya rasulallah Ala ka ciden an b'i kuma bɔ n'an baw ye an b'i kuma bɔ n'an faw ye an b'i kuma bɔ n'an yɛrɛ kun ye n'i ye arabu ka kuma tɛmɛ sira ye o kɔrɔ tɔɔrɔ de bɛ se ka anw sɔrɔ anw tɛ fɛ hali kala kɛ waasi misiri kɔnɔ maa bɛɛ kabakoya la ko mun ye nin cɛkɔrɔba in sɔrɔ tan mun de bɛ ka Abubakar bila nin kuma in na kuma min fɔra nka maa si ma kuma tɛ jaa Abubakar ye fɛn dɔ de faamu o ye jumɛn ye Alakira filɛ k'a f'u ye kuma tɛmɛ sira de la k'a fɔ ko Ala ye ɲininka yali a ka n bɛ n ja de di yan diɲɛ kɔnɔ n ka waati kɛ wa walima n bɛ fɛ ka taa ale Ala kɛrɛfɛla de la nka ale ye Ala kɛrɛfɛla suganti Abubakar filɛ ka muradu faamu yɔrɔnin kelen a y'a dɔn ko Alakira fatutɔ don sallallahu alaihi wasallam nka maaw sigilen don sahaba tɔw m'a faamu Alakira y'a fɔ o de la Abubakar kana a'lama sahabaw la dɔnnibaa de tun ye Abubakar ye a tun bɛ Alakira ka muradu faamu ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan sallallahu alaihi wasallam wa nin kɛra Alakira nana ka na kuma kun cɛ ni jumɛn ye kabako kuma lamɛn dɛ a ye kuma kun cɛ ka taamasiyɛn dɔ yira maaw la danni kun bɔbɔlen don ka don misiri kɔnɔ Umar ka i bɛ bɔ wo dɔ kɔnɔ ka na misiri kɔnɔ Umar ka nasira ye Abubakar ka nasira bɛ yen Usman ka nasira bɛ yen Ali ka nasira bɛ yen radiyallahu anhum ajma'in ni sahababa ninnu Alakira ye mun fɔ a ko wo bɛ yen sirani o sirani bɛ yen ka na misiri kɔnɔ ɲɛfɛn fan fɛ a y'a bɛɛ gere fo k'a tɔ to Abubakar ta ye nin kɔrɔ ye jumɛn ye nin bɛna kɛ alimami ye a tɛ mɛn n'a kɛra alimami ye walasa a ka don misiri kɔnɔ joona a ye tɔw bɛɛ ta gɛrɛ a k'ale ka sira to ye a ma dan o ma dɛ a nana ka na kuma jumɛn fɔ a ko maa o maa bɛ yen maa min yadin illa wa kafa'nahu bolo si tɛ yen bolo min ye ɲuman kɛ ni Alakira ye sallallahu alaihi wasallam ko f'a ka sɔrɔ n y'a juru sara a tigi ye fo n'a bɔra Abubakar la ko n ye Abubakar sara to Ala bolo ale Alakira yɛrɛ tɛ se k'a sara k'a y'a sara to Ala bolo
fusamatiya baw ye dɛ ani bɛɛ tamasiyɛnw ye a fatutɔ k'a yira k'a fɔ ko maa min bɛna bila silamɛw ka ɲɛmaaya la o ye Abubakar ye a kana diinɛ juguw ka kuma lamɛn koyi silamɛw fɛ yen i bɛna mɛn sisan mankan ma kɛ o hali sɛtanɛ k'a bɛna ni fitina ye a tɛ taa yɔrɔ jan ko tɛ ala kira selila ka seli ni kira ye ɲɛnɛmaya yɛrɛ bɛɛ la maa fila dɔrɔn de y'a kɛ fɔlɔ ye jɔnni ye Abubakar filanan ye jɔnni ye an da bɛna se o ma o tɛna fɔ bi an bɛna se o cɛ in fana ka ɲɛnɛmaya ma kabako don olu fila dɔrɔn de selila ni ala kira ye sallallahu alaihi wasallam nka kira yɛrɛ y'i jɔ maa jumɛn kɔfɛ ka seli o ye Abubakar kelen pewu de dɔ in ta sɔrɔla jumɛn fɛ seli waati kun bɛna tɛmɛ a kɛra k'u to kungo kɔnɔ ala kira taara kulusi jala minɛ o mɛnna fajiri don waati bɛ ɲini ka tɛmɛ o sahaba in bilala ɲɛ ala kira nana ka n'i jɔ a kɔfɛ olu fila dɔrɔn de selila ni ala kira ye ɲɛnɛmaya yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na sallallahu alaihi wasallam o nin ye tamasiyɛnw ye k'a yira k'a fɔ ko ala kira fatu waati surunyana an bɛ ka kuma in di k'a kɔrɔ k'a d'aw ma n'i k'i bɛ ninnu ka ɲɛnɛmaya fɔ i bɛ san de k'a la i tɛ tila fiyewu parce que a kelen o kelen o kan ka saraha kosɛbɛ a kelen o kelen i kan ka mɛn o kan nka laɲini ye jumɛn ye koba minnu kɛra u ka ɲɛnɛmaya la i ka se k'o dɔn fɛnba minnu kɛra a kumaba i ka se k'o dɔn n'o tɛ a bɛɛ lajɛlen tɛ se ka fɔ ka se a dan na ala ka maabaw don Abubakar ala nana kabakoba jumɛn k'a ye tuguni an k'i ma ko sahabaw la dɔnnibaa don ala nana ka n'o dalilu bange tuguni maaw ye o dalilu ye jumɛn ye tuguni o de kɛra fitina min n'a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ dugukolo kan fujunu ko min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fɔlɔ o de ye jumɛn ye ala kira fatulen sallallahu alaihi wasallam o ɲɔgɔnna fujunu ko bɛ yen yɔrɔ fujunu ko tɛ min bɔ a fatura waati jumɛn a fatura kalo min bɛ wele ko dɔnba kalo o tile 12 a fatura o de la ka bɛn dɛnɛndonya ma fɔ ɲɔgɔn t'o la tarikutigi si fɛ o de la i b'a ye kodɔnbaw tɛ sɔn ka don fêter parce que ala kira fatu don de don sallallahu alaihi wasallam ala kira sallallahu alaihi wasallam a bɛ bana in na waati min a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ waati surunyana a ye jɛn ɲini a muso tɔw fɛ a ko aw bɛ jɛn di yan ka taa n ka bana tɔ kɛ Ayisa ka so wa musow bɛ jɛnna n'a ye nin bɛɛ bɛ ka kira jɛn de ɲini o ko awɔ aw jɛnna n'a ye a taara Ayisa ka so kɔnɔ a ye waati kɛ ntɛnɛndonya dɔ fɛ alakira sallallahu alaihi wasallam an tɛ ka kuma ka fatuli tariku kan an ba Ayisa kasikan bɔra k'a fɔ ko cɛ min ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan k'a fatura sallallahu alaihi wasallam nin ye fitina kɔba ye dɛ min bɛ ka sira yira mɔgɔw la ala bɛ mɛlɛkɛ ci min ma farakurunw bɛ min ta tɔgɔ ma k'a fɔ n'o fatura mɔgɔ bɛ kɛ cogo di kontakti bɛ min ni ala cɛ waati bɛɛ lajɛlen o mana fatu mɔgɔ bɛ kɛ cogo di cɛ min ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan ni kuma fɔra yɔrɔ min dɔrɔn sahaba bɛɛ lajɛlen fitina na bɛɛ maa si tɛ min ma fitina a bɛɛ lajɛlen kumakan bɔra mata rasulullah ala ka ciden fatura nin kɛra yɔrɔ min i n'a fɔ n'i taara Bukhari ka kitabu la n'o ye sahih Bukhari ye i bɛna ka na kuma mɛn ko Ayisa kasira a ko ala kɛra fatura sallallahu alaihi wasallam kumakan bɛ kasi ɲɔgɔn ma sahabaw ye kasi daminɛ Madina kɔnɔ Madina kɛra i b'a fɔ a ka cɛci kasikan fɛ a sɔrɔ Abubakar bɔlen don Umar ye mun kɛ a hakili taara a ye muru sama ka bɔ a ko wallahi k'a b'i kale ala la n'a y'a mɛn maa o maa da ko ala kɛra sara a b'o kantigɛ ko u bɛ munafigiya kuma de la kira tɛ sa fiyewu a taara ka taa ala kunbɛ ɲɔgɔnya i n'a fɔ Musa taara ala kunbɛ ɲɔgɔnya cogo min a tunna sahabaw yɛrɛ t'a dɔn u b'a kɛ cogo min Usmani kɛra bobo ye Seydina Ali kɛra nabara ye u sigilen tolen u bɛɛ bɛ wɔrɔntɔ la u bɛ kasi la sahaba tɔw ɲɛ bɛ ninnu na kasi la sahaba tɔw b'a kɛ cogo di maa si t'a dɔn u bɛ min fɔ jama nana fara ɲɔgɔn kan misiri kɔnɔ musow bɛ kasi la so kɔnɔ ala kira fatura
cinna na ko Umar ko kaka na me mashida ko kira fatura atara ala kumbe nyoya de ate sata fiu Usman be mi akera bubo ya tisaka kuma Ali be mi akera nabara ya malo tale do atisaka wuli ka bwa nona nimbebe kashila soni ndoro kaba ko mayna o jumenye Abubakar amishi misri mode ayashi ala kira kasomo sallallahu alaihi wasallam anana yirdo korta aduna kira kungolo dale do ademuso senka noye Abubakar demuso ye Aisha radiyallahu anha ay muke ay finita ka bwanya dala Abubakar finita ka bwanya dala ayanya da sanu moy sumu ayanya da sanu moy sumu watime ay kanto akashira akotibta hayyan wa mayitan ya rasulullah ikunga sanu tuko be nyena ma way ka sanu tay fatule ako sayami ala ya sebene dan fen beka wallahi muhammadu ya nene abena wati mi wasoro Umar beka yela minbaru sanfe ako Umar ijo be feka kuma Umar kula taala hakli taledo ako Umar sabali be feka kuma Umar kula taala Abubakar jingina ay minbaru to Umar bolo atari jo selege kelena ay kuma kan meni kaba ko do ejumeye ay kanto hada madewmo ako ayuhan nas aw hada madew man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat ni ma min beka muhammadu bato muhammadu fatura de wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut ni ma min beka ala bato ala nyana made atisade na piyani kuma fo ke jone mo dom me so abode asola ke kanto أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين آية كلنا كأكون شيء مدرو عمر يرى بك على كلمة أقول فلما سمعتها قالني آية من يرمي وعلمت أن الرسول الله قد مات ويرى كلا عليه الدكان كلا فاتورة أقول أقرت أي وقعت على الأرض ويرى بأبنا دكما أقول والله قال بي كلا على kwa kera ina fale madirka ni mekura ne kono ni abo kala kele to kala kasura ma kuna koi na tunna na be fitna de biteu ni fitna na mawbe fie onine ba do ibina do ko manto ina abo kala no na ma te mi sabati le do abo kala ko ate ni yola sahaba be ado sisa o bela jere ya do ko ja ala kira fatura sallallahu alaihi wasallam ko soni kama ko kumuna ke ni Abubakar mana wala jumeye fo wali kumuna fo fitna ko jugo ba kumuna ke na Abubakar nana kani kuma fo yoro mi akere na fo joli kura ya rabbela tuguni usigira kura ne motuguni shetane ku yola nyina ala kira fatuli fitna bilbile bado abje beka abje Abubakar yara ka koy na ala ba kan ma do subanti ko sabati o be ka sababe ka ma to sabati odi Abubakar odi Abubakar bi côté depuis dina ko volo depuis ala kira mi ci wati mi fitna ko ba minun kera ki hakli jinga dola adoye ala kira sana yela la wati mi ani atara baitul maqdis la shukle kata ka segi mo ba voyage ke kalo gele ala kira tara sufe ka segi kana ka sura dale do yoro masuma ada yoro no glance af yo boni aba nona anana ni la kale ko reju yoro me ko che an yɛrɛ kun bɛ ka commencer ka dayɛlɛ nka ye nin kalo min tigɛ nin puissance ka bon dɛ ala kɛra tɔɔrɔ la ni ko hɔrɔn ma k'a ye kalo tigɛ a bɛ tɔɔrɔ nin bɛɛ de b'a Abubakar ka sabati yira hali nin don maa dɔw tun bɛ silamɛya la minnu murutira olu ko tiɲɛ na an dalen don i la Muhamadu nka o tɛ se ka kɛ n'i dun ye kira ka fɛn kelen nankariya dɔrɔn o y'i kafiriyalen de ye o y'i murutilen de ye maaw ti ko de faamu silamɛya tɛ k'e bɛ dan yɔrɔ dɔ la ka ban yɔrɔ dɔ la koyi udkhulu fi silmi kaafa i bɛ bakurunba de don ka n'i sen kelen don ka kelen to yen dɛ ayi o tɛ kɛ o tɛ silamɛya la fiyewu o bɛ fɛn wɛrɛ la nka o tɛ silamɛya la o ko ala kira ma ko nin voyage in a tɛ se ka kɛ su kelen o ko ala kira ma ko bon ko n'a sɔrɔ ko tiɲɛ don
ki tarat nyedo ke ka Baitul Maqdis tamashiyan yeban feminu kere ko lo fo ala kira ko ku ba le nyini nga wati be aso ale hakili ta ale so ko ke to ya o yoro kele be ala Jibril nya mariya Jibril so ta na jo ko aba fo ni yoro beta na mo joro yoro do na ba mun ni yoro beta ka tamashiyan be yirala wani fana kera ka sura Abubakar te dugu kono kafiru bolla o bi fe ma to murutira to mi Abubakar fana ga murutite onna na kumbe ki ba fo do ko ceye nya fo e ba da mi fo be Abubakar ko kai mo fo aw ko ka pa ta Palestine ka segi shukere ka sura kan gla yere masuma fo o bi se ka ke Abubakar ko wallahi nasra ya fo min kale ala nyalo abitade fenkelen de kumale bolo na bona la kira da nyedo wa ala ya sabati o do to be ala fle ka sabati ala kira ka fatu lila sahaba be fitna na Abubakar kelen de sera ka do kani ayan kala ayan ko raye jumaye o be kle kani ayan kala o be selina ye nga wakli bona ko ala kira fatu le wa ma muhammadun illa rasulun قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أبو محمد ميفلي على تقوي جم غرفاله محمد ميفلي ملك تقوي محمد ميفلي چيدين دو وچيدين كونانيه هذا ما ديدو نبو ala de buka ni faye ko do min nasara wal man nafara ew ma usiki ka bo do se ka ko yala ko bane woni mami yo ke ibe yere de toro ti se ka ala toro ko woni mami wala ni mon do ke ala be wala ni mon do bo sara o ka jumana akere ba fo ko kuma ni ayen kala fo Abubakar ni ayen fo do Umar ko wallahi kunna le kuma me Abubakar da akunta le kunna ka koro kale ko fo ko koro na yoro rote tellement tununu bela Umar min be Qur'an do amasaka ni yoray Usman min be Qur'an jigi suwo suara kan kele du grama ni tunnana Sayyidina Ali mi uni warabai ni tunna ni bela jelena chakile mi ya do jogi Abubakar ala onna no to la fitna bele bawara be yo ko wa o jume e kira fatura ande be isla no ko nyamo way amna jël nga nyamo way election de bnaka ina fa ba ye politique mo be kala nyama ya no fe to be we ñoo fane ni ka ñoo bane fanga no fe atigi perene do ka ko be ke fanga no fe atigi perene do ka ko be ke nyama ya no fe ala kirate joni mina ke no nga nyama yi sisa maganga de mina kayewa se kira maganga de tari madina kaw de mina kaye parce que olu de maganga bismillah olu de ka du mo olu de foro du mo olu de muso foro mo olu de yu kɔlɔsi ala ka kɔlɔsili kɔfɛ mangaw kana sun mo joli bɛna kɛ ɲɛmaa ye sisan nin ye ko belebeleba ye dɛ nin fana ye fitina belebeleba ko min n'a gɛlɛyara kosɛbɛ o y'u tali yɔrɔ la kaba ko ko dɔ nana kɛ o jumɛn ye ansaru ye jɔnw ye minnu ye ala dɛmɛ minnu ye kira dɛmɛ ansaru jumɛn ko dɔ minnu bɛ madina an ka olu de mɔ olu de ko dɔ o bɛ bala ko la u ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ k'u farala ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la o yɔrɔ tɔgɔ ye jumɛn ye Saqifata Bani Sa'ida k'u farala ɲɔgɔn kan ye k'u bɛ ka ɲɛmɔgɔ ɲini silamɛw la Abubakar tɛ yen Umar tɛ yen Usman tɛ yen Ali tɛ yen u bɛ ka ɲɛmɔgɔ ɲini u yɛrɛ la ci nana fɔ o siranna u kana fitina o kɛra yɔrɔ min Umar nana a ko Abubakar ma k'i ma kibaruya mɛn an k'an teliya an ka taa ay Abubakar wele ay Abu Ubaidah ibn al-Jarrah kafara le reka utara nyon soro maganka ubay Madina ka ubay no ansaru ye utara nyon soro ni yorena ni ala hidin no ya mami hal sini a yoro be a yoro sojo le tala place be Saqifata Bani Sa'ida ani haramu won jamo sodo onna na ko soro yi Umar ko kale ko ye kuma do labe kuma jumɛn a ye kutuba surumani dɔ labɛn a bɛ fɛ k'o fɔ ale ko a bɛ fɛ k'o fɔ yɔrɔ min Abubakar b'a mɔ ko Umar i ye kuma ɲini ka hakɛ to n bɛ fɛ ka kuma a ko awɔ kuma Abubakar ye ala ta kabako lamɛn dɛ
kasini alakira ka sallallahu alaihi wasallam kasoro ka kaba ko kuma fo o jumaye ako ansaru aw ye herati yude madina kaw aw de yam bismillah ya ay magangaw fana tanu asola ka mo fo ako hum ahaqqu an-nas bil khilafati min ba'di rasulillah ako magangaw ani madina kaw ayu betanu kafoni mbe hera mode ben na famu aka kuma na nunu yɛrɛ ma yɛrɛ tɛ ɲɛmaaya la dɔ y'i kanto o yɔrɔ kelen bɛɛ n'o ye sahaba dɔ ye ale wulila n'ale tɔgɔ ko Habbab ibn Munzir a y'i kanto a ko minna amirun wa minkum amir an ka ɲɛmɔgɔ dɔ bɔ magankaw la ka ɲɛmɔgɔ dɔ bɔ madinakaw la ɲɛmɔgɔ fila o bɛ marché yɔrɔ tɛ marché dɛ mobili kelen kɔnɔ dɔ bɛ direction sama ka taa yen fɛ dɔ bɛ taa n'a ye kini fɛ dɔ bɛ taa n'a ye ɲuman fɛ o mobili kɔni bɛ laban kalɛnni de la dɛ fo ɲɛmɔgɔ ka kɛ kelen de ye o fɔra yɔrɔ min sɛtanɛ tun bɛ fɛ ka na n'a ka na ye nka ala ma sɔn ala ti sɔn se ni cɛ ninnu jɔn y'o lamɔ Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ni cɛ ninnu si tɛ diɲɛ ɲinina ye ni diɲɛ ɲinina ko don a tun b'a mɛn k'u ye muru ta ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔ nɔfɛ nka walahi maa si t'u la min ye kɛlɛ kɛ ɲɛmɔgɔ nɔfɛ sahababa dɔ wulila o yɔrɔ kelen bɛɛ o sahaba ye jɔnni ye a tɔgɔ Bashir ibn Sa'd o ye jɔnni fa ye Nu'man sahababa min bɛ ko Nu'man o fa Bashir o wulila k'i jɔ a ko ya ma'ashara al-ansar hey madinakaw wallahi la in kana lana fadlun fi jihad al-mushrikin hal n'a sɔrɔ ala ye fusamantiya d'anw ma ka kafiruw kɛlɛ wa sabqun fi hadha ad-din ka tila ka kɛ diinɛ dɛmɛbaa fɔlɔw ye fa innahu la yanbaghi an nastatila bi hadha ala an-nas ati bɛ an ka waso ni o kumakan ninnu ye jama tɔw ɲɛkɔrɔ dɛ anw de k'a fɔ anw de ye madinakaw ye anw de y'a kɛ tan a kana sɔn sitani ko dɔw dusukun na dɛ wa an nabtaghi bihi aradan a kana sɔn an k'a kɛ ka kɛ diɲɛ ɲini ye dɛ فنحن ما أردنا بذلك إلا رضا ربنا وطاعة نبينا أو ما على كرب دم فوي كمو أو ما إسلاميات دم فوي كمو فعلى جانيني كمو علي محمد جانيني كمو صلى الله عليه وسلم صحابة من ينفع بشير نو نعمان فاي صحابة بدر أدي فناي صحابة باي أكون يوم من بي أكون فاتقوا الله أي سر علني يا معشر الأنصار مدينة كو أي سر علني ولا تخالفوا المهاجرين أكنا فوكا بمغان كوكا بلاسين من أولا يدو كنا نوصل مدينة ودي عبد بسم الله نغا نونو يا كم مودي كو يعني من ورا مغا كنا به أو بين يبوكا فسواتي على أو يروني كلا به أي ممكن أكو هذا عمر بن الخطاب أي عمر تقبل صحابة باي أنا كمين كم فو نو بشيري أي عمر كاتقبل أكو نيدي عمر الذي أعز الله به الإسلام على إسلامية كورتاني كمية إسلامك مو دوغو نتوميرا دومي أقول كلامه كأنك دوغلي بوا أنا بكنك وبورا كنك وبورا أقول إندي عمري أي تشوره تاتيكمو أقول وهذا أبو عبيدة كن إندي أبو عبيدة إنه أمين الأمة على كراي كنت أكفو سمتيالا أقول لكل أمة أمينة وأمين هذه الأمة أبو عبيدة أقول ما أنتم لا أدري بالا ونم ما أنتم بلا جلال لا أدري أبو عبيدة أقول أي أمر تجتا وباكين يقولون أي أبو عبيدة تجتا وبان يقولون أقول صحابة تو بلا جلمو أقول إن شاف فلان فلان يده أين أكسلامه كان يوانين نونا الله أكبر أنو نتبني فسا eka wanye wanye na wala de biba be ba yero ko bali politiki mo tede tara mo yere ka nyemo wanye ni abi ni ka juwa bi ka tame hali politiki mo taka almanu la de ika dine mo la de bin halal min nabi eka ni la de aya doro bla ay maganga flata tege mo kele to Umar kele to Abu Ubaida ako ay nyemo nyini no flala ni fla jitale so woni ay o fo yoro me ale nyono koy no ade amano ay ko ay ni fo yoro Umar kulela dew ay tega portiala ako isi ka kene ko ka joni nyemo ay aliwa ay ki ba so mangene ko so ay kamo ko mo bodo fo on na me ba yana de ka kuma Abu Ubaida fana kasira abu ko sahaba mo kala ka yafi mo e ba on bla Abu Bakar nye yeni
ba de bla Abubakar ne ala be muna kaba ko kuma min fo Abubakar mo ko anta afdalul muhajirin mama buaram maka kana Madina Abubakar kausana be la tire uran de Abubakar ko jamanya وثاني اثنين إذ هما في الغار على كلا كدنيا بجلكي أكون ناوي أو بنا تشين دمه الجنوا على بنا الجنوا دمه وجمي كجنوا فلان من بالا بوي أبو كرده وسألك كم دمه فوق كم بسوت يدا أبو كرده إتكدا أني كان غني موي بسوت يدا إتكدا أني كان غني موي doko ko Umar ke ka Umar ko wallahi ne ko ngolo katige mbo korodo ne ka ke mo nyemo ay Abubakar be jama ko dum ciala to ni nawte no no mute to ni nay nye deunte na ta bo kunte na marato kunte Abubakar ma sofiyo ama sofiyo agwana ka ba mangan cha ya rafa bela jelela ka watita Umar na kuma kunte ni kuma do wajme ako ala kira ka nyama ya la sella ton ko fe domi anya baro baro ya sigi temene ala kira jende sahaba mo ko ka seli banaba la desara ka bo ako ka tora kasila anya ba ala kira desara ka bo kala selni mo hobe Umar temene nyefe ka bina mo seli ala kira dimina anana ako ya Allah wa rasuluhu أن يتقدم أحد على أبي بكر فعلى تسون أكتيدي تسون ما قبل أبو بكر يفكي باسدي على كرا جناناي إكا كأم شيفوي لا هراكولا أم بسكبا إكا كأم جديد نيكولا يا كون يمو شيء تسواتي أديته ويا بكر جاء يا فاصل رضي الله عنهم أجمعين على كجنة نسحبان من بلد الجو ودي كرا سببي فتنة دوك من أولياء مولدين سلامة بين الله ماشي فو بس أنا أقول لك يا مرام بلا جري نلو يلا جولي نلو كل نيدر على البرنامج نيدر كابيامو وتكوفك ما دو وتمونو دو وتجويا دو نو يمين فون نينا يبصروا لي بقول تسكونا ويرون إن كلبه أبوكر نلاقنا خطبة كبا فما دو كه أو خطبة لنا خطبة مي نالك الله سنة دوني مانا كاي جو منبرو سافر أي كنتو أيها الناس أو هذا مدير إني قد وليت عليكم ولست بخيركم وينبلك كأوني موي نتاولا هيرا مايدة فين بيها بكاو سنة نيمو بكانا كذا أنا دوغ ما نده ينينك نده بيتا yoro ni yendo no shuru ni kanga mo yoro la bi ka wala fola politique mo me to ni mi sai be wani ke lan so ba so ni bi yere foke ngam ba se mi flene ngam mo mi flene ngani so mi flene to ya na ke halib bana wata mi ma ko na so ko police rek apo ko bi to da ko qad wulitu alaykum wa lastu bi khayrikum ne kara wani mo ay bi ne tawla hera mai de kasra ni de la jere la hera mai ako fa in ahsantu fa a'inuni ni nyumanke ayendeme wa in asa'tu fa qawwimuni ni filla ayem min akan tonomi akan kle tebe msada ko ni mo mesra bla ayem min akan kle الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له الحق أو لما لا فلي ويما سيزيني نيرو فما كتنيا من كسيغامو وكرو كفوكو somoti la ye kabila tibolo war tibolo dubolo tibolo ay ote ni be nya ka do ngi be dimo huwa al-qawi fiikum da'ifun indi hatta akhudha al-haqqa minhu wa awla ma sizine war tigi dubolo tigi jama tigi o ma la fule ne yoro tange nya tabolo fonga nya minana ka segi nya tibolo o ko do yoro dino la jamo otola asolaka kawo kuma da folane أقول ما ترك قوم الجهاد إلا ضربهم الله بالذل ما سيما الجهاد فلكوا جاسي ندوياني فلكوا بوشي ندوياني ماي فلكوا لافكوا نكدوك بجمهور أطيعوني ما أطعت الله ورسوله أي لبتو أكتبهم تاني فربي على نكتيجيكم فإن أصيت الله ورسوله ني على الجافة
ni ala ka cide jafa fala ta'ata li alaykum okoro ne bonyani ani ne tugunyani o taw kana tuguni femi kana wa bise ko khoto basuru wani ne bi shi ka sala ala ya manja de khoto basuru wani Allahu akbar ni chebai o kaba ko de bina dawle sasa ablala joni nona islamiyya kan nyama yala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ena fora ki ka bla ala kira nona nyama yala bara bi bolo de wayi de me jingale ka wayi te jige ka wayi de me jige kira ka ni manu ngado jamfange wayi be jige ko ni men kurtu na de abubakar du wayi te jige ka bina muke abubakar islamiyya ay fen foro minge bara foro minke o kera ko gele man baye ani sahaba shimata hakinala o jumaye kira bina fatul watime kabila badal mbey arabu jamana na ko qudaa woni ko murtira mutana fara kafiru ko romiyo ka islamiyo ka ala kira ko wallahi bitul badam mu mine ko segi kana dina na tuguni o ko abe fe ka tulu kere ala mo tandi kira mo tuguni kira fatura sallallahu alaihi wasallam kira fatura wala ni ka kira fatura ye kele plan de tracé abina mamin ka nye moyo o Usama demusendo shida nga joyoro ko bo ko sobe demusendo shida nga joyoro la ala ka mabado Usama ye joni Zaidu dendo ala ka jambo fra bela jere nindo ashibe santani ndamado yaran ba fo no ba fe be amba fo ka ma se ko ye ko ni demsen fitino ni lajede no nga demsen ko ma chogoni hali ya umbe sabbi sababu wala ko demsani kanga to kama dnye fola dnye mai yebita dnye wati me do sama so sera kaburu kono de santani demadon okora kira kala nyini kuye aka Usama ke kelenye moyo katani kelenke ka koda aka ku pini ku ladamu parce que islam o janfa abubakar kelenye moyo decision folo mita ay so rasul faranyo ko bi Usama bo akata kele na parce que wala ko kadi kiray o ko kira ka la nyini sahaba ko kanake ni yo sarasu be blaka ta sisa dem na Madina garde kira fatura sisa kafiru bina bianga ya dem na garde sahaba shimata Abubakar ka hakinana ne ka lame Abubakar ya hakinna min fa sallallahu alaihi wasallam ako wallahi ali abubakar ala kira be la nyini minke ale bo sia dana ko hanna sura suruko ni waraw ani kono bina ale suru fara Madina buku kono ya ko ni sura su kele be ta kele la abona dora yani ga sura su bo kibar ya me kama ko min kera arabu jamana fe kele be kam Madina anture a club be muritira ka islam yala mo de fiye ko bara de bulla kira fatura o ko kira fatura ante islam ya no wala usis la tuguni ante jahadi ante sali ante akita ya antoro way o be bora fo ba to yoro da madon mo muritile do e fe ka do fana ko ko ta yoro do kele minu muritila nun na kana Madina ka kele do na tabe amma ba to wala ma sabatile do anana kana kaba ko kuma jume fuyo odela ibnu Mas'ud bala kali ako ko Abubakar kanto mawmurutine do ko ti jangabo ko Abubakar kuma kanfo kuma kami na asizile do abuto fuka ta se nyawli mo ajme fo ako wallahi law mana'uni iqala ba'irin kanu yu'addunahu li rasulillah laqataltuhum alayhi ako wallahi hallu kumbe jurukise mimi ke kan nyamesiri wal majurukise mimi ke kan jalasiri nu kumbo de dikiramo islamela o murutira do dilila ko bokele Umar nanamo ko kana kede imam me ala kiraba fa sallallahu alaihi wasallam koni mami ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah tibe ko kele ahadisa ijmai ayafu Abubakar ako atuqatilu qauman ibn makale شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من بافو دالا قل لا إله إلا الله بافو محمد رسول الله أكو أبو بكر عمر ما أكو أبو بكر حديث دفع
ala kira mu fo ala kira ko ni ma mi ni fo asamu minni dima'ahum wa amwalahum apaye mu fa ko alam yaqul nabi sallallahu alaihi wasallam illa bihaqqiha ko ala kira ma fo ko fona kira hake ko hake jakade a hake salide ni ma mi salini jaka faraka boni on tigi islam ala onim be ko tunna sahabawla abe sahabaw nyala ko kuma ngakele o de la dine ko nyala pe abakar na kana dine faranyoka ama suganti gwansande kira ma ka fu samatiya fo gwansande maw yere la yoro mi alede sabatira wati ayani sawasi nunu labe ku labo usama yu nyemoye ku kata keleke o usama adua sime santani segi ona na fa ko bonni tinye ko me be deli maso ifo ko fi kala kira ka wasiyanke ni tinye kata kelenke ambi fe ka nyemo fale usama idemseni ate kele do ambi fe ka fale chefaru chama biya akol la hawla wala quwwata illa billah ala kira nyemo min subanti abi fe go fale akol wallahi to ke fiyo usama de betani keleke aya tura usama ko abita blasira sabarata sena sai me chencen blima be ka sai jene usama malwara akol nyetini same ko nyema ala kira no na bla nyema yala akol wallahi kibe jini ibi yele soka wonno ne usama be jini ne tisika to soka ne nyona demseni nyona maba e be ka tamai sena duguma ntise ko kafiyo akol usama ma ko wallahi nyenkale alala ne te yele so sanfe wa ite jini ka bo so sanfe ala kira de kika kenye moye kelaina ya na fatuli ite wa ibo ke nyemo de yemo asite so ko wali aisa rasul nasra ni ladini kanye ndado ni wati kusera nasra be hakle jini ka kunja nuli na la wati sele mesoro ayu nasra ni ladini kanye o ladini kanye jumaye o lame ma minum ba mire ko islamiya barbariya dinai ay mu fuye akola takhunu wala taghdiru akana janfanke akana ma janfa wala tumasilu bil jusas nani mawkalala abitato jihadila nani ma minum kalala akana tamsilu ku sula jumaye asalan ko ka nun tige ka kulo tige ka kono fara aka nulu ke islamiyati so ko ke mala hal nasro kafirido ako wala taqtulu tiflan aka na dem sene fara aw shaykhan aka na tawara fara aka na musawara fara wala tahriqu nakhlan aka na tamuru sunjene yiribe ko demba la be mawnafa aka na tasma do ala hal kafiru ka yirido wala tazbahu shatan wala baqaratan wala ba'idan illa lit-ta'am akana misifa akana nyamefa akana bagandenifa funa benifa nabo ka ko dumuni akana faate ko kafiru tabo ni ko eske nyama ko benna bomo ka do yoro la be buguzo ka iklate ka kala ko Allahu akbar ni ala tawai samiya ma famude samiya te so nyani mo samiya te barbariya dinai samiya te tonani dinai samiya dumaye islamiyya ijmai alwasatiyya chamanche la darara wala dirar atima tora atife mafana ka toro odi islamiyya akigana ma tora wa mafana ka ni toro ka bela jere ke hakela ama bande hal sabuku ladi ako wa sawfa tamurruna ala qaumin tafarragu lil ibadati fi sawami'ihim fad'uhum ala ma hum alayhi Allahu akbar kabla tamam adola ubela ne do ka so kono ubela ne do ka bugu kono abina to sura ala batola aka no kele de ayu to yakata me akata ko tiula akola ni mami mi kele ka no kele de yayi aka ladili kande fle o nye kono bi kalomi mi daslam yala ibalo ka mo famde e ka le de sura si folo mi mbora jama ko folo mi mbora jihadila ala kira fatulen ko o de fle ni jomi ubo abubakar ama bande kabila min murutira kuma fambala ko be ku murutira jamana nunu fambe fuka toto yoro kele o jumaye yoro min be na done do ko bahrain abe halisa jamana be bahrain akam talibe wala ko manama kabila min murula witara ni murti no tempel murutira ayini bese islam yalla on wala tugule ay barake wa mubarake e kala je kira fatura do dine be burujara tugule chami nana mawse ko blara kira kata siraka abubakar ayni beke wati jmai ibna ya wati fitini
akasura ma ko wɛrɛw kɛ a ma foyi caman kɛ a ye Usama labɔli min kɛ nafa min b'a la a lajɛ a ye Usama bɔli min kɛ ni sahabaw kun siranna ka sɔrɔ sahabaw ka hakilina fana tun ye tiɲɛ ye nka i b'a sɔrɔ tiɲɛ fila bɛ na i b'a sɔrɔ kelen ka girin ni kelen ye o de la kodɔnbaw kan ka lamɛn kow la sahabaw siranna ni sɔrɔdasiw bɔra kafiriw minnu murutira maa minnu murutira u kana na don silamɛw kan o fana ka kuma tun ye tiɲɛ ye nka Abubakar ye yeli a ka yeta kun ka jan n'o ta ye Abubakar ka bɔli a ye sɔrɔdasiw bɔli min kɛ nafa jumɛn nana k'a la maa murutilenw nan'u kanto ko n'i y'a ye Abubakar ye nin denmisɛnnin in bila tan n'o ye Usama ye nin sɔrɔdasi ba ɲɛfɛ ka taa maaw kɛlɛ maa minnu bɛ fɔ yɔrɔ wɛrɛ ko i b'a sɔrɔ min b'a bolo Madina k'o de puissance ka bɔ ka tɛmɛ hali minnu bɔra kan o ma sɔn ka taa Madina a t'a kɛ i y'a ye a kɛra sababu ye fana maa minnu bɔra ka taa kɛlɛ la maa arabu jamana minnu ko murutira olu ko e k'a lajɛ kira fatura waati fitinin dɔrɔn o m'a bali a ye nin sɔrɔdasi kulubɔw bɔ ka taa maa dɔw ladamu n'aw ma sabali a bɛna an fana ladamu ya ko ya mago tɛ ko kira fatura sisan k'a b'i sigi an ka nin kɛ tan an ka nin waati kɔnɔ dɛ o bɛɛ seginna ka na don silamɛya la kɔrɔ ye tuguni i ye kodɔnbaw ka baara ye hakili de bɛ yen mu'miniw de don mu'miniw ka ɲɛmaaba dɔ de filɛ nin ye waliyuba dɔ de filɛ nin ye Abubakar ni Siddiq a ye maaw bɛɛ lasegin o nɔ na wa halisa fitinaw bɛ yen o fitinaba dɔw nana ka na kɛ ka kuma kun cɛ n'o ye maalankolon dɔw nana poyi poyi Dajjaliw yɔrɔ nin kuma ye an da magara la a bɛ dɔw ɲɛkɔrɔ k'anw de y'a kiri anw ma kiri dɛ Alakira y'a fɔ a ka kuma na ko Dajjaliw baw bɛna poyi poyi Dajjaliw ye jumɛn ye kalon professionnel Abubakar tile ta bɛnna jɔnniw ma cɛ dɔ nana poyi o tɔgɔ jumɛn ye ko Musailama ka kira to ɲɛnamaya la a nana don silamɛya la Alakira fatura dɔrɔn a fana y'i sigi a ko ale fana ye nabi ɲuman de ye Musailama a fana bɛ to ka kuranɛ ayaw dilan a yɛrɛ ye muso dɔ fana nana poyi a tɔgɔ ko Sajah o fana nana poyi cɛ wɛrɛ nana poyi dugu wɛrɛ la o tɔgɔ ko Tulaiha nin bɛɛ tun bɛ kabako kow tun b'u bolo muso min bɛ yen ko Sajah a tun bɛ i b'a ye n'a ni maa min kɛlɛ la a bɛ jinɛ setanɛw bila o la u bɛ kow k'u la ni maa min ni limaniya t'a la nin bɛɛ nana nabiɲumanya wele a yɛrɛ la jɔnni tile la Abubakar ni Siddiq ninnu de wele ko Dajjalu wa a bɛ yen dɛ fo ka taa diɲɛ wuli mɔ san o san Dajjalu dɔ bɛ bɔ a bɛna fɛn kura dɔ fɔ diinɛ na Ala ma min fɔ a bɛna fɛn kura dɔ fɔ diinɛ na Alakira ma min fɔ Dajjalu ne ka an ka terme fɔ an ka kuma tɛ koyi Alakira ka kuma de don sallallahu alaihi wasallam Dajjalu de bɛna ni ko kura ye an ma deli ka min mɛn a bɛna fɛn fɔ diinɛ na e fa ma min fɔ i mɔkɛ ma min fɔ Alakira ma fɔ sahabaw ma fɔ tabiinaw si ma fɔ o de wele ko Dajjalu ɔ nin nana ka na kɛ Alakira Abubakar tile la o kɛra fitina wɛrɛ tuguni ni Ala y'an dɛmɛ waati nata in na an bɛna ka n'olu kɛlɛcogow fɔ aw ye insha Allah k'a yira i la nin cɛ ye jɔyɔrɔba min kɛra a la o de la ka bila Alakira nɔ na i b'a ye tarikutigi caman n'u nana se Umar ka kisa mɔ u b'a fɔ Umar ye nin kɛ Umar ye nin kɛ Umar ye nin kɛ n'u nana se Usman ta mɔ u b'a fɔ Usman ye nin kɛ Usman ye nin kɛ u bɛna se Ali ta mɔ ale de ye nin kɛ ale de ye nin kɛ mais i b'a ye n'u sera Abubakar ta mɔ se Abubakar bilala maa min nɔ na a ka baara tɛ se ka ye kosɛbɛ o Alakira de bɔra yen dɔrɔn ale nana Alakira bɛ taa dɔrɔn i bɛ na o ye baaraba ye dɛ e yɛrɛ k'o da ɲɛ kɔrɔ k'a lajɛ cɛ min bɛna bila Alakira nɔ na nabiɲumanya tɛ dɛ silamɛw ka ɲɛmaaya la kira kɔfɛ nabiɲuman tɛ yen sallallahu alaihi wasallam Ala ka waati wɛrɛ yira an na Ala ka hinɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na Ala hinɛnen don la ka kɔrɔ o t'an bali an ka duwawu k'u ye nin bɛɛ bɛ alijinɛ kɔnɔ ka kɔrɔ maa si tɛ kɛ ninnu fɛ f'a ka sɔrɔ i ye mumini ye maa si t'u kɔniya f'a ka sɔrɔ i ye nafigi ye Ala k'an kisi munafigiya ma Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.